हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग जय जगन्नाथ। तो आपण मानू कहूली आमर राति पाइले जेहेतु निबंध निबंध प्रिपेरेसन कौन थिला तो आपण साथे सब शेयर करछि। तो देखंतु आरंभ हो गलानी तो मु बैक कैमरा करी आपण सब देखौछि। तो जेहेतु माने कहिथिले आपण से आगु कोन सब ब्लॉग आनी बोली तो देखंतु मैं गेटअपटा को भले आइछि पागड़ी पागळ देखाउछि। मेहंदीरा केमती अछि प्लीज कमेंट रे कहिए। ये चिक्कू करछि तो देखो तो फ्रेंड्स मैंने देखु आम प्रिपेरेसन रेडी। चिक्कू देखुची चिक्कू आम शिखुची ना कौन शिखुच ना ना कौन अच्छा 6 मास आगे आडभांस दे देबू। आडभांस न रखले असुविधा। तो जो मैंने एमती सजेबा को चाहते प्लीज कांटेक्ट करेंगे। तो आपण मानू माने को टाइप दरकार आपण माने कहबे कमेंट रे कहले हम से दिजो सब देई परिबो करिकि। तो देखंतु आ एटा फुल हैला पर आपण देखबे केमती शोटा आछी तार सुचुता गळी मते देखा दियो ना ना तू पूरा कोणा ए बुडी जाई तो देखा जीव नै पति कोन गळी राका कोन कहू नष्ट कर दो तो स्वामी कहू ना मु ओली तो स्वामी की मागु छ कोन मागु तू बुडी तो कहू स्वामी नष्ट कर दो तू बाजार थे कही से खाई दे पत्ती कौन दरकार बाली पकई दे। तो फ्रेंड्स मैंने देखु कि देखा आईटा संपूर्ण हेल्ले मुझे सब देखेबी केमती कौन हो। तो एबे देखले कि जानी परिबे नहीं। फ्रेंड्स देखंतु एति फल सब आसीगला लिट्टू ले आसले बार बार सेटा तळे रखियो ब्लूटा तळे येटा भीतर वीडियो का रिकॉर्डिंग अछि तम ब्लॉग रे प्रूफ अछि रेडी हां हां ठीक अछि चलो अरे की कहि दिलु नख गली पड़ियो अरे खाओ न कहली व्हाइट आ पिंक करी बटे। तो फ्रेंड्स मन देखंतु रेडी देखा जाउची मते कोन सासुर आइला तो सोनेली मिकी तो कोड आइलु जाइते भुवनेश्वर। तो देखंतु मिकी सब नै के आसलेनी फेर गेलो ओटे स्टोन पर भाबछ काई लगेले ए हाथ लगेलन स्टोन ए स्टोन लगेले एत्र लगे दन स्टोन बोका चोटा की हे जा गली गला कोन जो ये लागिलेनी देखिया मेहंदी मोर पाची नै ए पर्यंत से हेइ जब काली काली का बठेगी लेंबू चीनी पूरा राती जागा लगे प्रेम टिके कम नहीं नहीं मिठा इले जो सीरा 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 कालीवा लगे जे चीनी पूरा गोळे चीनी न तो कुछ सीरा लगा पर संगे से कलर सीरा कोड भेरो सीरा मीठा दकन नहीं सीराटा बेसी भल देखाउ मामा तो देखंतु बैग ओला हेलो बैग टा ओले गपुनु से नाही तर अभ्यास होजियो ए थकी गेली सब थकेला सती लोग कौन से तेरी हो आइटम का अरे कर मुआ पीछे छोरो कोते हाथ में लग दो मुआ पीछे मुआ पीछे केते आउटे पिठे लग दो पिठे हाथ में लग दो मुआ पीछे जो ड्रेस ये सीने तू पिठी उड़ी हो टोटल गोड़ से ड्रेस के बैग का सोनल फेशियल है जू आगो जालीटा लगाओ फेशियल नहीं आगो जालीटा लगाओ कर लो नहीं क्लीन स्क्रब करे मिकी क्लीन अप कलु मिकी मोर कर दो स्क्रब आज नाही मुके जालीटा आगो मिकी रे मोर कर दो कने स्क्रब मिकी रे स्क्रब कर दो आ नहीं के दिया मुट सोउची काहेगी तार कोन खाली एसपी एटा लेखि एसपी माने के सोनाली एसपी माने के प्रवीण प्रवीण। तो फ्रेंड्स मैंने देखंतु सोनाली माने जेहेतु पाचिनी माने बर्तन पचै के आछि तो काली देखो तो केम देखा होछ कहबे ठीक है। अरे एमती कर गाइस एमती कर तो देखंतु केते सुंदर देखा होछ आ स्टोन लगे नेटी हां छाड़ ये नख सो लगा आई जी लगे छै देखा जा ए अंगुठी लगे तो भल लागतांता को अंगुठी बेस्ती कर लेनी छाड़ी जीव नै जोगो निजे मते आज कहै जे निजे खाइबो निजे तो खाइबन तो मम्मी खोइ दो जी
ଚାମଚ ଖାଇବେ ହଳଦିଆ ହେଇଛି ଛଣା ଝିଅ କେମିତି ପାଣି ପାଣି ଗାଣ୍ଡି ଦଉନି ହକି ସେ ବ୍ଲଗିଂ ତୁ ଏଇଆ କର ନାଇଁ ଟିସୁ ଟିସୁ ନେଇ ଯିବ ବୋଟ ୱାଇଫ୍ ଥିଲା ଇଏ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ହାଲୋ ଜୋର ବୋଳି ଦେଲା ଦେଖ ଯଦି ମୋ ଡ୍ରେସ ଲାଗିଥିବ ପରେ ତାପରେ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲିଛି କାମ ତ ରାତି ପାଇଲେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କିଛି କରନି ବାହା ହେଲା ବେଳେ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ଦେଖାଉନି ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ଦିନ ଦେଖାଉଛି ଝିଅ ବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲା ବାହା ହେଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଛୁ କଣଟା ତା ମୁହଁଟା ଦେଖ ସେ ସାଇଡରେ ମିଶେଇବ କଣ ପାଇଁ ଟିକେ କର କଂସେ କଂସେ ଗରମ ପାଣି କରୁ ତାପରେ ଧୂଆଁଟା ଖାଇଲୁ ତାପରେ ମୁହଁ ଦେଖିବ ମାନେ ପୁରା ବୁଡେଇ ହବନି ଦେଖିବ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ଚମଡ଼ା କାଟିବ ଗୋରା ହେଇଯିବ ସେଟା କଳା ପାଣି ଯାଇକି ଚମଡ଼ା କାଟିବ ଟିକେ ଟିକେ ଚମଡ଼ା ଛାଡିଗଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଗୋରା ଅଛି ନାଇଁ ଶୁଣ ଧୂଆଁଟା ଗୋରା ନା ମିଠି ଔଷଧ ଦେଇକି ଗୋରା କରି ଦେଇଛି ସେଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଧୂଆଁଟା ନବ ଧୂଆଁ ନେଇ ସାରିଲା ସ୍କ୍ରବ୍ କରିଦବା ସ୍କ୍ରବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇଦବା ମାନେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ରେମିଡି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାମା ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ସବୁ କାଢିକି ରାତି ଅଧା ଦେଖେଇ ବାଟରେ ଯିବ ତାକୁ ଦେଖେଇ ବସିକି ତୁ ଶିଖିଛୁ ସେଇଠୁ ବୋଧେ ତୁ ବୋଧେ ସେଇଠୁ ଶିଖି କହୁଛୁ ବୋଧେ ତୁ ବୋଧେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଛୁ ଜାଣିକି ୟୁଜ୍ କର ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କର ଆଣିକି ଜାଣିଲୁ ଗୀତ ବୋଲେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲି ଦେବି ହଁ ଗୀତ ବି ରାତିରେ ବୋଲା ବୋଲି ଚାଲିଥିବ ଯା 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 ଲଗେଇଦବା ଏଇଠି ଲଗେଇଦବା ପୁରା ରାମ୍ପି ଦେବା ରାମ୍ପି ଦେବା ଥିଲା ମୋର ବି ଥିଲା ମୁଁ ପାଉନି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣିଲି ଲଗେଇ ଭାଗ କାଲି ପାଇଁ ପୁରା ଜୋରଦାର ପ୍ରିପାରେସନ ନା କଣ ପୁରା ଗୋରା ମାମା ହାତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ପରିବା କାଟୁଥିଲି କଣ କହୁଛୁ କଣ କହୁଛ କଣ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ନାଇକି ଆସି ଟୁକୁଣା ତ ଲଗେଇବାକୁ କହିଲେଣି ମେହେନ୍ଦି ଅଛି ପରିର ଟୁକୁଣା ଦର ବର ବର ଆଇଲେ ପରି ବଢିଆ ସ୍ମାଇଲ ଦେଲା ଟୁକୁରା ତ ବଢିଆ ସ୍ମାଇଲ ଦେଲା ନା ଟୁକୁରା ତ ଖୁସି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଟୁକୁରା ମନ ପୁରା ଖୁସି ପରି ମନ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି କାମ ମାନେ କିଛିଟା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଅଛି 50% ହେଇଛି ଆଉ 50% ବାକି ରହିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି କରିକି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଲଡ଼ୁ ଆସିନି କାଲି ଆସିବ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଫଳ ତ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳଟା ଏ ପ୍ୟାକିଂଟା ପୁରା କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଲାଗିନି ଆହୁରି ବି କିଛି ଅଛି ବାକି ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଆଉ ଇଏ ଢାଳିବ ଏଡେ ଏଡେ ଢାଳିବ ବଡ ବଡ ଆସିଛି ଅଲରେଡି ପ୍ୟାକିଂ ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତ ପୁରା ମେହନତ କରି ବାପରେ ସୁନାଞ୍ଜଳି ରଜ ଦେখ କେମିତି ଖାଇଲା ଦେଖିଲୁ ଯା ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେସ୍ ଦିଆ ହବ ତା ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିବ ଅଠା ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ବି ସିଲେଇ କରିବ ସବୁ ସିଲେଇ ହେଇଛି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସବୁ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାବନି ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଭଲ ଦେଖା ବ୍ଲୁ କଲରଟା ତଳ ଏତେ ଜଣା ପଡିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏତିକି ହଳଦିଆ ଥିବ ନା କି ହଁ କେ ତଳଟା ଏତେ ଜଣା ପଡିବ କି ଏଇଟା ବଡଟା ଦିଆ ହବ କି ମୁଦେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଣିକି ତାର ଏଇଟା କଣଟା ଦେଲୁ ଏଟା ସାୱାର ଜେଲଟା ସାୱାର ଜେଲଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବଡି ୱାଶ
ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସୋପ୍ ତୁ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ସରିଲା ଭାଇ ତୋର ଅଛି ଅଛି ରୋଲନ୍ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ହବନି ବୋଲି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ରିମୋଟ୍ଟା ରିମୋଟ୍ଟା ଏଇଟା ଯେ ରୂପାର କି? ଜକି ସେ କାଇଁ ତ ରୂପା ସେ କହି କହିଲେ ରୂପାର କି? ଏଟା କଣ ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ତ ଭାଲେଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇ କାର ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦର ପାଇଁ ତୋର ସବୁ ଯିବ ତା ଭିତରେ କରି ଦେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା ଇଏ କେବଳ ବଡିର ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ବଡିର ଏଥିରେ ରହିଲା ନା କଣ ବାଥରୁମ ଏସେନ୍ସିଆଲ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଦେଲା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍କିନ୍ର ତ ଏଇଟା କଣଟା ମଶ୍ଚରାଇଜରଟା ଏ ମିକି ମିକି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ସେରମଟା ଏଇଟା ସେରମଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଟୋନରଟା ଜେଗା ଏଇଟା କିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଲଗେଇବ ତୁ ଲଗେଇବୁ ନା ସିଏ ଲଗେଇବ ଚଳିବ ଏଇଟା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ତ କେବଳ ଇଏ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ ସଇଲାଣି ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଟୋନରଟା ପକେଇ ପୁଣି ସେରମ୍ ଏମିତି ଲଗେଇବ ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ଲଗେଇବ ମିନିମମ୍ ୟାଡେ ଦେଖ ଏମିତି ଲଗେଇବ ତାପରେ ସେଠୁ ସେରମ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗେଇବେ ତାପରେ ରୋଲରଟା ଲଗେଇବେ ଦେଖେଇଲୁ କୋଉଟା ଏଇଟା ନା 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 ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଏତେ ରୋଲର ରୋଲର ଏଇଟା ପୁଣି ତାପରେ ନଖ କାଟେ ରୋଲର ନେଇଯିବି ଯା ଦେବେ ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି କଣ ଏଇ ଦେଖେଇଲୁ ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ହେଇଛି ଏଟା ମିନି ସରୁଆ ଇଏ ବଢିଆ ହେଇଛି ମିନିମମ୍ ମୁଁ ନେବି ଆଣିଦେବିନି କିନ୍ତୁ ନେବି ଆଣିଦବ କିଛି କହିଲା ଆଉ ବାକି କଣ ରହିଲା ଦେଖା ସର୍ବତେ ଆଗ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡିର ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ର ଆଉ ତ ଏଠି ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଭିତରେ ଏପଟେ ବି ଅଛି ସେ କେତେ ଜିନିଷ ଆଉ ଜିନିଷ ତଳେ ବି ରହିଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଛି ବି ହାତଟା ଘଷିଦେବ ନା କଣ ଏଟା କଣଟା ଗାଡି ପରଫ୍ୟୁମଟା ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଠାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ପିଲା ପଠାଉଛି ଏଇ ଲଗେଇବ ସବୁ ନଉଛି ଜେନ୍ସଙ୍କ ଜିନିଷ ସେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ ସବୁ ଜେଣ୍ଟସ ଲେଡିଜ ନାହିଁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର ସେରମ ସବୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତେ ସେଟା କଣଟା ରଖିଲୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଟିକେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟା ସେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ଏଇଠି ଦେଖ ସର୍ଫ ଇଜି ତେଲ ପାଉଡର ସଇଲା ତ ଏତିକି ଏପଟେ ଜିନିଷ ଏତିକି ରହିଲା ఇప్పుడు టంగ్ క్లీనర్ కమ్ డ్రెస్ ପାଣିଆ 200 ଟଙ୍କା ଆତରେ କଣ ଅଛି ରେ ଦେଖିଆ ହେଗା ସୁନାର ପାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋକ୍ ଅନଲାଇନ ଦେଖି ମଗେଇ ଦଉନ ଅନଲାଇନ ତ ମିରରଟା ଦେଖିଲେ ମିରରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ ମିରରଟା ମିରରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ସେମ୍ ମିଳିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳିବ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖେ ମିରରଟା ଦେଖେଇଲୁ ବଢିଆ ହେଉଛି ମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଏଥର ବସିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ ଡାକି ଦେଇଛୁ ଖାଲି ତୁ ସେଇଠି ବଦେରେ କାଇଁ କହିଲୁ ବେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଲାଷ୍ଟକୁ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ସେ ସିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ଇସ ଅଲରେଡି ବୁକ୍ କରିଛି ଆଗୁଆ ତୁ ତ ମନା କରିଛି ପଳେଇଲୁ ତୁ ସିଟ୍ ଦିଅ ଆଗରେ ଦିଅ ଆଉ ସେଟା କେମିତି ହବ ନାଇଁ ସରି ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖା ଟିକେ କିଏ ଦେଖ ରାକା ଏଇଟା ଖୋଲୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଏଇଟା ୱାଲେଟଟା यस खोलो खोलो
ଆରେ ମୋତେ ଦେଖାଅ ओके तो एपट देखु एटा वाच वाचटा केते प्रकार जगार से आसी तो फाइनली एटा वाच आसीला এটা সব ফ্লেভার वाला बैग से ଏ ପାଣି କାଢିଲୁ କଣ ଚାଲୁଥିଲା हां କାଢିଲୁ तो एटा कौन मुंह को पछी सोनाली एटा कौन देचु झाड़ा उसी कह रहे हो କଥା କାଇଁ କହୁଛ ବା ଝଡିଗଲାଣି कथा सुनी ना कथा कोनी चिंता रे एटा टर्किशटा बड़टा चावल चावल बड़टा बेलटा बाथ टॉवल बोल भी देख भाई बाथरूम का बाथरूम एटा ड्रेस अछि ना एपटे ड्रेस ଅଧିକା ଲାଉଡ ସମୟ ରଖିଲେ ନା କି ନା आउ एपटे कोन रहला तो पैंट पैंट अछि एपटे आउ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା आ सेपटे कोन अछि देखा ए परी सेपटे कोन अछि काली है जो मतलब काली सकाळ है जीवनी आ सेटा कोन अछि वाल देखिल तो संगे सेटा सेटा कोन वार सेटा कोन कलर देखा जाउला तोर जीवनी तो फ्रेंड्स देखंतु आ बाकी रहला एपटे घंटा बसी घंटा दियो बहुत से काट बड़ बड़ वाला सैला में की कलर देख कलर कोनटा आ भलसे करना देखो तापर आ कोन रहला जेम्स चॉकलेट एठी सेठी आउटे बड़ ब्याग अछि बाबारे ये केते दिनसो एडा पकई दे चेन दे दे पर चेन दे दे तो स्वामी मध्ये सोई बनै सेटा करूना देबे वस्तु माने जो टाइम में इंटरेस्ट फिला से कर देले ठीक टाइम आउ के इंटरेस्ट कम होला साला पर मोर बड़ पड़ इतना नहीं तू से तो रखी सुंची गेजी हां सी गोटे बैग हो सी गोटे बैग जुड़ी हबो तो देखंतु ये सब ये मखाना ये सब दिन सब आपन को आउडे यदि देखै परबी ए देखंतु से डालरे नहीं भाई ना डेयरी मिल्क सिल्क किंडर जॉय एटी गोटे सुनपा बुड़ी आसी गला ଏଠି ସେ ଆଡକୁ ନେଇ ଏଠି ତାର ଇଏ इनो जो छोटो पिला करथुनी एटा ये मखाना ଯେତେ ରାତି ସବୁ ସକାଳୁ ଥିବ ମିଠି ତାର तो वर्तमान एटा हला डार्क फॉरेस्ट ମିଠି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଡାକିଲି ମିଠି ଆଉଛି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ मामा काली कोन कोथले मते आ कोन रहला मामा भी खाई खाई ବିସ୍କିଟ୍ माने हाथ बाजू होता है, हेतल में रोटी करतला तो देखंतु ଆରେ ମୋ ମम्मी ତ ଦିହଟା ଭଲ ନାହିଁ आ तू तो फ्रेंड्स मैंने देखंतु आइ एठी खाई कोन करथुनी एते जिनस ये जेहेतु सूटकेस पूरा ऑलरेडी फुल हो जाइछि तो आउ आदर जगह हबो नै वर्तमान जिनस एति की रहिला ये आउटे जगह रे जीवो ବିସ୍କିଟ୍ ଟାଇପ୍ तो टेंशन देखिले हम आटासटा ये आउरी भी सजा हबो ना कोन सजा हबो ना सजाबार अछि तो वर्तमान एति की जिनस रहिला आपण टोटल टा हे सारा पर कंप्लीटेड टा आपण देखिबे वर्तमान तो एति जगह फाइनली गलानी आउ किछि अछि एटा भी रखा हबो अलगा जगह रे चढ़ी के खाई देता ना से खोलर किछि नहीं आउ से टिके गासी जाइछि नहीं नहीं खोल किछि नहीं आउ मिठा ससा बसियो सहीला हां चाय का बोल तब दुकानी दे दे से तो करी दिए से ଆଉ ନାହିଁ ଲାଗି ଯା एटा पके काल जीबो ले एटा बड़े वाल देखा जो एटा बल देखा जो अरे एटा पके दे काल जीबू शेरवानी धीरे एन पके बड़ा देखा जो तार नतबो अरे एटा पकेला सुंदर एटा मैं आन्नी बड़ी देते आ राका बड़ी दे ब्लूडा से पीस राका दे दे गोटे पीसटा राका तोड़ा खाली पके जीबू सेटा पके जीबू खाली सेटा माननी तोर तार एटा दी तार एटा भाई 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 तमर कोडा तांकर हल्दिया से जो गोल्डन टा এটা পরে করব গোল্ডেনটা করব সেটা পরে লগো ना ये जा से तो आगो गोल्डन लगैते से गोल्डन टा ही तो देबे पिंक का ऊपर पिंक ऊपर तो रहिली बाय बाय टाटा तो मॉर्निंग रे अपन सब देखा हबो एम का साड़ी में बाय जय जगन्नाथ एरी गाली ଓଜନ ଥୋड़ा ଓଜନ ହେଇଥିବ तो ये केवल निर्बंध भाई रेडी हो गया ଆଜି ଶୋଇବେନି ରାତିରେ आज सोइबेन देखा हां सेमी सोई कर टाइम का करने पूरा आराम से तळे पर ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ମୁଁ ବି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର ହେଲା
ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଗଟି ସଜେଇଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ କହିବେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେହେତୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦିଦିଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଏ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି କିଏ ନେଲ ପଲିଶ କରୁଛି ଫେସିଆଲ କରୁଛି ଏବେ ତ ରେଡି ରେଡି ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ରେଡି ଦେଖିଆ କାଲି ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛି ଆମର ନାଇଁ ସୋନାଲି ପାଇଁ କଣ ସଜେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ଫଳ ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛୁ ଏନର୍ଜି ହେଇଛୁ ତାଙ୍କର ଏଟାକୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ